बोला उद्धत हुई जे मूलरू जाए भला मूलरू जाए दिनी तो हेले सुख से ने हो पाए मु कहिले बड़ होइब नाही भला होई मु समस्त को पारई खाई आज्ञा पुराण जगत को आसंतु देखिबा रावण 56 गुंडा को आई शुणी 14 गुंडा चली गला आज्ञा जेते राक्षस चतुर चालाक करी बर मागी छंदी बंचिबा पई से बंची छंदी आज्ञा काई बंचिलेनी उद्धत को भगवान बंचैबनी सेठी पाई पुणी दे उद्धत जीव माने हुंती तांकर मूल एकाथरे भगवान काटी दिए पुणी दे विनम्रता हेकी बंचंतु जेडे बड़ गरियान हुंतु किंतु केबे गर्व करंतुनी आज्ञा ये आ 4 दिन पर नम्रंती फलिन वृक्षा नम्रंती गुणिना जना मूर्खंच शुष्क काष्टंच भग्नच नचनम्रते अति दर्पे हते लंका अति माने च कौरवम अति दाने बलिबद्धति सर्वत्र गहिरितम सेथि पई सीमा को अतिक्रम करंतुनी आज्ञा नियम भितरे चलंतु मन इच्छा बंचंतु नाही शास्त्र जहा कहछि साकु मानंतु मन इच्छा बंचिबा अधिकार हमर नाही आज्ञा आमे कथा कहिजे पाटी पाइचे कथा कहिबा पाद पाइचे चलिबा हाथ पाइचे कार्य करिबा सावधान किंतु नियम भितरे जाई की कथा कहंतु एबे परा सारे गोटे एमिति केस कर देली जे गां रे हां आ गां जाको एकाठी बसिले मते नै कि इलेक्ट्रिक खुंटरे बांधिले लुंडा करले 10,000 टंका जोरिमाना देली तथापि जम्मा मानिली तू आ 4 दिन पर सुली रे बसु बोला मूर्खंच शुष्क काष्टंच मूर्ख माने सुखिला काठ सहित समान ए मु महाबीजा चाली वाला हातरे सगड़ पुरै देबी सेठी पई सुखिला काठ भांगी जीव किंतु आज्ञा नहिब नाही हे मोर पंडित मंडली केबे गर्व करंतुनी अतिक्रम करंतुनी सीमा मुकार अहंकार ही बंचंतु नाही सही जानतु किछि रहि जीव आज्ञा जे सहे से रहे किछि पंडित मुंड नुआई देले किछि दिन से बंची जीव सेठी पई शास्त्र कहे मनुष्य रे उद्धत हुओनी जेते राक्षस उद्धत हेले भगवान किछि ना किछि कार्य करी तांको मारी देला दिन कृष्ण रसकलळ कोला कपटी कुशली क्यामी रूपी जदु बड़ी है कपटी कुशली क्यामी रूपी जदु बड़ी है केते बेले धोनी से मोहन मूर्ति ताहानी गाने रे ताहानी गाने रे कोही बताहर मोही मरे अरे से स्वरटा पड़ी गला कवि लिखिले कपटी कुशली कामी रूपी जदुपति अरे एई स्वर पहिले मोर उठियो रह कोन कवि लिखिले पंडित मंडली कपटी भगवान कपट कले मनुष्य बंचिबो आपण माने महाज्ञानी पंडित आपण माने बहु अभिज्ञतार अधिकारी भगवान जहा कपट करिवो से बंचिबो आज्ञा भगवान जहा को मारिबो से रहिबो तो कुशली भगवान को कौशल्या की अच्छी कह आखि जेते बाट पर्यंत जीव ए आखि पंडित जहा देखिबो जोठी तेजयुक्त ज्ञानयुक्त शक्ति देखिबो सब ता भितरे भगवान को सत्ता देखिबो आज्ञा दिन कृष्ण कहिले बोला के गणी पारिबो आकाश तारा के गणी पारिबो आकाश तारा के गणी पारिबो बरसा के गणी पारिबो बरसा के गणी पारिबो सिंधु लहरी के गणी पारिबो सिंधु लहरी के पारिबो बारी बहरी के पारिबो बारी बहरी के ओबा पारिबो के ओबा पारिबो कृष्ण महिमा बंदिन पारिबो कहिला आज्ञा देखिले भगवान कर केडे सुंदर विचित्र सृष्टि केडे सुंदर भगवान तैयारी करिछि आज्ञा ब्रह्मांड को देखंतु आमे कात भी पाइबानी तार सृष्टि भगवान कर देखे कहिलु कहिलु पुओ आकाश र तारा को की कोन गणी परिबो आए आकाशर तारा को पठानी सामंत हां हमर जो दर्पण सिद्धांत दर्पण लिखिछंती हां खंडपड़ा कवि अच्छा से गणुथले जे नदर नलिया गणी पाइलेनी गणिले किंतु मु जदी पारिबी बड़ बड़ दियो ना 10टा खंडे गणी ओमी बीरतु वर्षा धारा पणी देखि तैयारी करि पारे कहिले हमें जेते लोक अछु हां सिना वर्षा धारा हमें करि पारिबु नै हां राति रे सोई की सकाल उठिला हमर परिसा धारा गोटे गोचरा होय बसंत बाबू बापा सागर रे मौसा केते लहरी की गणी परिबो नोरिया पिला कहला सागर रे मौसा केते पानी की कहि परिबो नाइ लो भगवान कर कौशल के कहि परिबेनी आज्ञा
बोला धन्य है ईश्वर तुम बुद्धि किपरि गढ़िल मेघ आकाशरे खंडी देल किपरि गढ़िल प्रभु आखु गछ मूले देल जन्म हौ हौ हसुची मांकड़ आज्ञा जन्म हौ एडालू सेडालू को डेउची हे पंडित जगत रे अद्भुत चमत्कार जहा देखिबा सब सही विचित्र ब्रह्मांड रो पंडित विचित्र कारीगरी रो पंडित उदाहरण हे सारे एबे गोटे छोटिया नातीटे मोर हेजी हां आ झियो आस्तला कहला जज हां हम पुओटा सोईचे तमे टिके ताको अनै थबो मु खाली पोखरिया बुड़ी की पळे आसी अच्छा पुओटा सोईला तमे देखिलो ता मुहरे कोन से नातुनी पळेला गाधई मु ताको अनैला बेलो को हां जभर घुंगुडी मारुची अच्छा टिके मुरुके हसुची हां पुणी से भितरे मुह फटै की कांदुची हां बोले हसौची बोली के भाबुजो मोले को जम हसौची अरे बसंत बाबू ताकू जे हसौची सेही होची भगवान ताको कंदौची जे कंदौची सेही प्रभु अरे मु कहली जम हसौ विश्वगुरु बाबा बाइया कहिले बुढ़ाई मारिबा पाई कि जेबे थाए विधान ले खड़गे निहत कदापि हुए नाही जीवन मन तू भय नगर घर भय पाग जीव सकल विषाद हृदय बालाग जदरा नाबरे करई परिसे नरहरी कवि न मगन जलरे हुए सुदूर पारी गाड़ी मुसकु धरई ध्रुव संसारे मात्र मुसा धरे बिराड़ी तार कुबा हईले ईश्वर भाग हुए सागर पुई सागर स्थल जलकु पथर करई एहा विचित्र बेला माटी होई जाए सुवर्ण पुणी मुदी कासुरा लता भावे करे संहार रचिया जाना खालो जे खाए तो दुआरे दिए तो ताला किछि न खाइबा लोक को गरु थाए बाउला नहीं नहीं ठारे अछि से थिबा ठारे नाही एई भावे खेलो करई भावे विश्व बसाई मोर पंडित मंडली केबे आज्ञा तुंडरे अविश्वास करंतुनी भगवान नाही धर्म पंडित जीवंता भाव अच्छी आम माने कर्म अनुसार आम फल पाऊे आज्ञा भगवान अच्छी आज्ञा चारि दिगरे चौ दिगरे समान से तार कौशलता कपट आम मैंने कली पार नहीं आज्ञा जदि राक्षस जेते चतुर हुए भगवान कपट कर मारी दिए कवि लिखिले उद्धत हुए जे मूल जाए कंस उद्धत है उन्माद है उद्धत कर्तव्य कला जार पंडिते समस्त कर्तव्य कुकर्म दोष गुड़िक माँ धरित्री जाई ब्रह्मा को आगे प्रकाश कला बोला प्रभु से निषाक्त वृक्ष शीघ्र काटंतु मो धरित्री मो बक्षरे से वृक्ष को मैं धरी पारि से विषाक्त वृक्ष शीघ्र काटी परिष्कार करंतु मोर बक्ष भगवान ब्रह्मा कहले माँ तू तो केड़े केड़े सागर को मुंडेचु केड़े केड़े पहाड़ को पर्वत को मुंडेचु कंस गोटाए उद्धत व्यक्ति गोटाए प्राणी तार तू कहीं भार सही पारिबुनी नहीं नहीं सर हाँ आज्ञा माने बसिछंती हाँ बसिछंती बढ़िया लोक बढ़िया पंडित आउ के खाई के आसनांती किंतु मु जानि छी खाई की जे न आइला आ खाया को जाई परिए हे हे तू कोन पचारिबु कहिलो आए खायाटा गोटे अभ्यास न खाइले को लोक मर जाउंदे तू खानी बसिनी बंचिबु आउ वर्षे माने बंचिथिले वर्षे आज शेष दिन आपन को मु हाथ जोड़ी के कहूची काली जहा बिलवाड़ी काम अछि मु करबी आउ 2 घंटा बसिए माने बा पृथ्वी अच्छा खाली असुर मानकर दरात्मा सहे ना हाँ ना आम्भ मानक पई शिक्षा अच्छा का भारी सहे हाँ का भारी सहे ना ओहो ब्रह्मा जुक्ति गले माँ तू कंस बोली गोटाए व्यक्तिर तू कहीं भारी सहबनी पृथ्वी एठी कहिले प्रभु देखंतु का भारी मु सहे आ का भारी सहे ना केउ व्यक्ति को पाप कले से व्यक्ति मते ओजनिया लागे गोटे व्यक्ति हेले मध्य से मो बक्ष कहीं कष्ट दिए शुण समस्ते शुण सुंदर शिक्षा आज्ञा सामाजिक शिक्षा बदे दियो कहिना होची पंडित मनु संहिता देखी देखी बोला नभारा पर्वत भारा नभारा सप्त सागर गाई महा
ମହାଭାରା ଭାରା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଦରତ କଞ୍ଚ ନାରିଣଂ କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ଶଙ୍ଖ ଦୀପ ପୁସ୍ତ କଞ୍ଚ ଭାରା ନ ସୟତେ ମହି ନଭାରା ପର୍ବତ ଭାରା 8ଟା ପର୍ବତ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 8 ପର୍ବତ ଭିତରେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ କେତେ ପର୍ବତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ 8ଟା ପର୍ବତକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତା ନାମ ଥବ ସୁମେରୁ 1 ସୁବଳ 2 ମଳୟ 3 ହିମାଳୟ 4 ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ 5 କୈଳାସ 6 ଉଦୟାଞ୍ଚଳ 7 ଅଷ୍ଟାଞ୍ଚଳ 8 ଏ 8ଟା ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ହିମାଳୟ କାହିଁକି ଅସ୍ତି ଉତ୍ତର ସେ ଦିଶି ଦେବତାତ୍ମା ହିମାଳୟ ନାମନ ଗାଧିରାଜ ପୂର୍ବା ପରତ୍ୱୟ ନିଧିବ ଗାହ୍ୟ ସ୍ଥିତ ମୃଥିବ୍ୟାଇବ ମାନଗଣ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ମାନଦଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ହିମାଳୟ ତାହେଲେ ଅନେକ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ଭାରି ପୃଥିବୀ ସହିଯାଏ ନଭାରା ସପ୍ତସାଗରା 7ଟା ସାଗରର ପାଣି ଆଜ୍ଞା 70 ଭାଗ 70 ଭାଗ ଜଳ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଭାଗ ଜଳ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଯଦି ଆମ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଭୌଗୋଳିକ ମତକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା 3 ଭାଗ ଜଳରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ମାନେ କେତେ ପାଣି ଆମ ଭାରତ ପୃଥିବୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏ ସମସ୍ତ ଭାରିକି ଆଜ୍ଞା ହସି ହସି ସହିଯାଏ ମା ଧରିତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କବି ଲେଖିଲେ ସହିତା ଲେଖିଲେ ନିନ୍ଦୁ କାଇ ମହାଭାରା ତାହେଲେ ଅସହ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ସହେନି ମା କଣ ପର ନିନ୍ଦା করে পরকু কষ্ট দিয়ে পরকু পণ্ডিতে দুঃখরে পকায়ে পর দুঃখরে হসি থাকে মানে বিশ্বাসরে বিশ্ব দিয়ন্তি নিন্দুকাই মহাভারা ভারা বিশ্বাসঘাতক ভাগবত কহিলে সেই মানকর পণ্ডিতে জীবন কেতে নিষ্ফল শুনন্তু বলা জেনর পর হিংসাকারী বলা সহস্রে জন্ম সে স্থাবর ঠারু ব্রহ্ম যায় হরিঙ্কি ন পায় জেনর পর হিংসা করে দেবতা পূজি সে ন তরে হে পণ্ডিতে পর হিংসা যিয়ে করে যেতে দিও যেতে দেবতা পূজিলে মধ্য সে উদ্ধার ହେବ ନାହିଁ নাই নাই রাতি পাইলে মেঞ্চে ফুল তোলু রাতি 4টাରୁ স্নান কରୁ কিন্তু পর দুঃখরে যিয়ে পণ্ডিতে হসি থাকে পরকু খাতরে পকাইବାକୁ যে চেষ্টা করে পণ্ডিত মণ্ডলী পর চর্চা ঘন্টা ঘন্টা যে କରିବାକୁ ভাল পায় এ মଣିଷ সে যেতে দিও দেবতা পূজিলে মধ্য সে তরিবনি ଆମ ବଡ ବୋଉ ତମରି ଘର ତ ସବୁ ଆମରି ଘରେ ଆମ ବଡ ବୋଉ 8-10 ଫଟ ଦିଅ ରଖିଛି ରାତି 4টাରୁ ଉଠିକି ବୋଝେ ଫୁଲ ତୋଳିବ ଫଟ ଦିଅ ପୂଜା କରିବ 5-7 ଏକାଠି ମେଳ ହେଇକି ଖାଲି ପରର ଚୁଙ୍ଗୁଲି ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଆମ ବଡ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି ବୋଲେ ବଡ ବୋଉ ସବୁଦିନ ତ ଦିଅ ପୂଜା କରୁଛି ତୋର କାଇଁ ଗୋଦରା ଗୋଡ ହେଇକି ଆଳୁ ଭଳୁଛି କହିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ମଣିଷରେ ପରଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ମାୟାରୁ କେ ବର୍ତ୍ତିବ ଜଣେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ମିଛ କହିଲେ ନିଶେ ପାପ ଲାଗିବ ଜାଣି ଶୁଣି ମିଛ କହନ୍ତି ଆରେ କମଳା ଧବ କଲେ କେବେ କାଳିଆ ସୁନାମି ରନ୍ତି ନାହିଁ ତଥାପି କଳି କରୁଥାନ୍ତି ତୁମ ମାୟାରେ ରହି ହିଂସା କଲେ ହରି ମିଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ତଥାପି ହିଂସା କରୁଥାନ୍ତି ମାୟା ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଯାହାର ସେ ତ ଭଗତ ସେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଯାହାର ତାର ମାୟା ନଥାଏ ଏ ଅଭିରାମ ବାଇକ ହୋଇ ଗୋବିନା ସବୁ ବିଷ ବହୁଦିନ ମୋର ମାନସ ମୋର କୋଳରେ ବସ ପଣ୍ଡିତେ ହିଂସା କଲେ ହରି ମିଳିବେ ନାହିଁ କଳିକୁ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଗାଁ ଗହଳି ହଉ ପରିବାର ହଉ ସହର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗାଁ ହଉ କଳିକୁ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତେ ଯିଏ କରିବ ତାକୁ କାଳିଆ ସୁନା ପଣ୍ଡିତେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ହେ ପଣ୍ଡିତ ଅହଙ୍କାର କଲେ ହୀନ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡେ ସେଇଥିପାଇଁ ରେ ମଣିଷ ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଅନି କଳିକୁ ଯିଏ କରେନି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ କା ଭାରି ସହେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତଳେ ବସିଲେ ପୃଥିବୀ ସହେନା ମାନେ ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦିଜ ଉଚ୍ଚତେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ ଭବେତ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତଳେ ବସିଲେ ପୃଥିବୀ ସହିବନି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିବେ ହଁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଆଚ୍ଛା। ହୋମ କରିବେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ହଁ। ସେ ଆମ କୋଳ ପୁରୋହିତ କୂଳ କୂଳ 36 ବାଟକରେ ରାଜା ଆଚ୍ଛା। 18 ବର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତେ ରକ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ପଡିଲେ ପୃଥିବୀ ସହିବନି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଶତ୍ରୁ ବିଷ କରିବେ ଖାଇଲେ ଜଣେ ମରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୟ ବଂଶ ନାଶ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଅପରାଧ ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦିବ ତାଙ୍କ ବାଦ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଞ୍ର ବିଗଗନ ପବନ ପୃଥିବୀ ଜଳ ବୈଷ୍ଣବ ହୁତାସନ ବୁଷ୍ଟି ବୁଝିବ ଏତେ ସ୍ନାନ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ପଡିଲେ ପୃଥିବୀ ସହିବନି ଯେତେବେଳେ ରହ ଦୀପକୁ ପଣ୍ଡିତେ ତଳେ କେବେ ଜାଳିବେ ନାହିଁ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ବହିକି ପଣ୍ଡିତେ ପଢି କେବେ ତଳେ ରଖିବେନି ଶଙ୍ଖକୁ ଫୁଙ୍କି ତଳେ ରଖିବେ ନାହିଁ କହିଲା ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶଙ୍ଖ ତ୍ରିମାଲ୍ୟ ବଟୁଶାଳ ବିନାଶନରେ ରଖିଲେ ଭୂମିରେ ନ ସହିପାରିବ ଧରା କହିଲା ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶଙ୍ଖ ତ୍ରିମାଲ୍ୟ ବଟୁକଶାଳ ଗ୍ରାମ ଶିଳା ଏଗୁଡାକ ପଣ୍ଡିତେ ତଳେ କେବେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏପରି ନିବେଦନ କଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଏଇ ମାନଙ୍କ ଭାରି ଯଦି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସହିବିନି କୋଉ ପାପ କଲା ଯେ ମତେ ତାର ପଣ୍ଡିତେ ଓଜନିଆ ତା ଶରୀର ଭାରି ହେଲା କଂସ ପାପର ପଣ୍ଡିତେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପାପ କଲା କଂସ ବହିନା ଶିବ ପୁରାଣ କବି ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ପ୍ରଧାନ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲା ଯେ ହିଂସ୍ର ସାଧୁ ମନ୍ଦ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ତୁ ଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ତୁ ଦହି ଭଲ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ତୁ ଦହି ଶିବ ବିଷ୍ଣୁକୁ ନିନ୍ଦୁଥିବ ପର ଶ୍ରୀହାର ଗଜିଏ ଗୁରୁ ଭଗତ ଗୁରୁ ଭଗତ ଭଲ ଗୁରୁ ଭଗତ ପିତା ମାତା ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଥିବେ ଦେଉ ସୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା କରି ଥିବ ଦେଉ ପ୍ରାଣୀ ଥିବ ଦେଉ ପ୍ରାଣୀ ଭଲ ଥିବ ଦେଉ ପ୍ରାଣୀ କଟୁ କଥା କହି ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ଘରେ ଜାଣି ଯେ ହିଂସ୍ର ସାଧୁ ମନ୍ଦ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ତୁ ଦ୍ରୋହୀ ରାତି ପାଇଲେ ପଣ୍ଡିତେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ କାଟିକି ହାଣିକି ପଣ୍ଡିତେ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବ ଅସାଧୁ ସାଧୁତା ପବିତ୍ରତା ଭାବନା ନଥାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିଏ ହିଂସା ପରକୁ ହିଂସା କରେ କବି ଲେଖିଲେ ରାତି ପାଇଲେ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଭଗବାନ ନାହିଁ ଧର୍ମ ନାହିଁ ପାପ କଲେ ଭଲ ଅସତ କଲେ ଭଲ ଏମିତି ପଣ୍ଡିତେ ଯିଏ କହେ ସେମାନଙ୍କର ଭାରି ପୃଥିବୀ ସହେନି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଛେଦି ପିତୃମାତୃଘାତୀ ଦତ୍ତା ବୁହାରୀ ସୁତା ବିକ୍ରୟଞ୍ଚ ଗୋବିଜ ହୃଦା ପରଦାର କୃତ୍ୱା ନମୁଷ୍ୟତେ ପାପ ଶତ୍ରୁ ଯୁଗାରୀ ଯିଏ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ହାଣେ ମୁଁ ଦିଟା ଗଛ ହାଣିକି ଜାଳି ଦେଇଛି ଦିଟା ଗଛ ହାଣିକି ଜାଳିଦେଲୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ହାଣିବେନି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଦିଏ ଏ ସାର ସତ କଥା ଆଉ କଣ ମିଛ କଥା ଜମା ପବନ ହଉନଥିବ ହଁ କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ହଲୁ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଖାଲି ଫର ଫର ହଉଥିବ ପିତୃମାତୃଘାତୀ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡାଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବାଡିଆ ମାଡ କରିବେନି ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୁହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦିଅନ୍ତିନି ଯତ୍ନ କରନ୍ତିନି ସାବଧାନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ପଣ୍ଡିତେ ଯେତେ ଯେତେ ଦିଅ ଦେବତା ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତେ ସେ କୁତାର୍ଥ ବନି ହେ ବାପା ବୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ ସେ ଦିସ୍ ଇଜ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କଠି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ 4 ଭାଇ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ପାଳି କରିଦେଇଛୁ ବାରିଆଡେ ରଖିଦେଇଛୁ ଅରେ ପୁଅ ବାପା ବୋଉ ଆଜ୍ଞା ବା କହିଲେ ବାୟୁ ପା ହଉଛି ପାଣି ପାବକ ମା କହିଲେ ମାଟିଆ ହଉଛି ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ବାପା ମା ଶବ୍ଦ ଗଢା ହେ ପଣ୍ଡିତେ ଜୀବନରେ କେବେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେବେନି ପିତାମାତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଲା କଂସ ଧରିତ୍ରୀ ଅସହ୍ୟ କଲା ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଦେଖ ନିଜେ ରାଜା ହେଲା ବାପାକୁ ଜଗୁଆଳି କଲା ବାପା ସିନା ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ପୁଅ ତଳେ ବସିଲେ ସୁନ୍ଦର ବାପା ଖାଉଥିବେ ପୁଅ ସେ ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ ଆୟୁଷ ବଢେ ଘରେ ବାପା ଥିବେ ପୁଅ କହୁଥିବ ବାପା ମୁଁ ଏଠିକି ଯାଉଛି ମା କୁ କହୁଥିବ ମା ତୋର କଣ ଦରକାର କହିଲୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାପା ମା କୁ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ସେ ଘର ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ସେ ଘର ଆଜ୍ଞା ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପିତାମାତାଙ୍କ ଛାତି ଫାଟିଯାଏ ପଣ୍ଡିତେ ଜଗତରେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଭଳି ପୁଅ ଝିଅ କାହାର ଆଉ ନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଗତରେ ସେଇ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଭାରି ପୃଥିବୀ ସହିପାରେ ନା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଛେଦି ପିତୃମାତୃଘାତୀ ଯିଏ ନିଜ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରି କରେ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ସୀମା କହିଲେ ଅନ୍ୟର ପଣ୍ଡିତେ ଜାଗାକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହରଣ କରେ ବସନ୍ତୁ ବାବୁ ତମ ଜାଗା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି
ବିଲ ମାଲିକ ସେଠିକି ଯାଉନି ତା ଅଲକ୍ଷରେ ତୁମେ ହାତେ ଜାଗା ନେଇଗଲଇ ସାବଧାନ କାହା ଜାଗା ହରଣ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଗୋ କହିଲେ ଅନ୍ୟର ଗୋରୁ କେବେ ହରଣ କରନ୍ତୁନି ବୀଜ କହିଲେ କେବେ ହେଲେ ପୁଣି ତେ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଏଗୁଡାକ ଏଇ ବାପ ଗଲେ ପୃଥିବୀ କେବେ ହେଲେ ସହେ ନାହିଁ କବି ଲେଖିଲେ ଯେହି ଶ୍ର ସାଧୁ ମନ୍ଦ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ତୁ ଦ୍ରୋହୀ ଯେ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁକୁ ନିନ୍ଦୁଥିବ ଗର୍ବ ବହି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହାର ଗଜିଏ ଗୁରୁ ଅଭଗତ ମାତୃବତ ପରଦାରାସୁ ପର ଦ୍ରବ୍ୟସୁ ଲସ୍ତ୍ରବତ ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜପସ୍ୟତି ସପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଭୀ ଅସ୍ତିନି ସୁନି ଚୈପ ସୌପାଗ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶନ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ମା ପରି ଦେଖେ ପର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଟେକା ପଥର ବୋଲି ଭାବେ ସର୍ବ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ୍ୟ କରେ ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପଣ୍ଡିତ।